amal-amalmu bagaimana di dunia. Amalmu soleh, kamu akan mendapatkan apa? Hasil daripada amal solehmu nanti di akhirat. Ketika amal kita ini buruk, setinggi apapun titel yang kita miliki, nanti di akhirat kita akan menuai hasil daripada amal buruk kita yang ada di dunia. Maka dari itu apa? Didiklah anak-anak kita sesuai dengan pendidikan Al-Qur'an. Maka dari itu sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak-anak yang hafizul Quran, memiliki anak-anak yang menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, akan tetapi mengamalkan Al-Qur'an dan mengikuti ajaran Al-Qur'an. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, selain daripada keutamaan orang yang hafal Al-Qur'an, di situ juga ada ancaman bagi orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, rubba qari'in wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an, berapa banyak orang-orang yang deres Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an sedang melaknat dirinya. Sampean tahu dilaknat? Dilaknat niku terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul di tempat ini, kita bisa hidup sampai saat ini, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lho nek sing laknat niki wong gak pati jelas, mboten masalah. Laknate balik ning gone sing laknat. Akan tetapi kalau yang melaknat Al-Qur'an ini bahaya. Maka dari itu mohon maaf, berapa banyak orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu apa? Kadang-kadang saya ada kenalan itu orang hafal Al-Qur'an akan tapi sekarang menjadi orang anti Tuhan. Hafal Qur'an. Tapi napa? Anti Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah sebab dilaknat oleh Al-Qur'an. Sabda daripada baginda Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mendapatkan apa? Mendapatkan laknat daripada Al-Qur'an. Sebabnya nopo? Sebabnya orang tersebut membaca Al-Qur'an, orang tersebut menghafalkan Al-Qur'an, akan tetapi kelakuannya, tindak lakunya tidak mengikuti Al-Qur'an. Kehidupannya jauh daripada kehidupan Al-Qur'an. Pembicaraannya jauh daripada Al-Qur'an. Ada yang namanya Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, guru daripada Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Yai Hamid Pasuruan. Mbah Yai Hamid Pasuruan niki gadah guru asmine Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Niku dimakamke teng sebelahe Mbah Hamid. Mbah Hamid niku makame sebelahan kalih gurune. Nah, gurune Mbah Hamid niki mendapatkan julukan napa? Bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, akan tapi julukane niku Al-Qur'an berjalan. Sampai nek pengen ngertos Al-Qur'an berjalan, nggih madosi niku Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Kenapa? Karena yang keluar dari lisannya adalah apa? Mutiara Al-Qur'an. Akhlaknya seperti akhlak Al-Qur'an. Napa niku akhlak Al-Qur'an? Akhlak Al-Qur'an adalah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang apa? Ini buat bekal bagi para santri, bagi orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Kadang-kadang apa? Kalau kita sudah menghafalkan Al-Qur'an, jangan bangga dengan hafalan Qur'an kita. Kenapa? Kadang-kadang dengan bangganya kita dengan hafalan Al-Qur'an, itu akan menjerumuskan kita kepada laknatnya Al-Qur'an. Rumangsa nek awake, oh aku iki wis hafal Qur'an wis cukup. Gak perlu sinau sing liyane. Wis cukup. Wis duwe tiket surga. Lho sampean nek dilaknat iku tiketnya dijaluki padha karo. Dilaknat Al-Qur'an itu tiketnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hafal Al-Qur'an itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa cobaane? Kalau kita mampu menjaga Al-Qur'an, kalau kita mampu menjalankan Al-Qur'an, kalau kita mampu
berjalan dengan adabnya Al-Quran, maka apa? Kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Quran. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita hidup akhlak kita jauh daripada Al-Quran, budi pekerti kita jauh daripada Al-Quran, cara berbicara kita ini jauh daripada cara Al-Quran, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita ini dilaknat, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo sama-sama yang sudah punya anak yang hafal Al-Quran, orang tua tetap membimbing supaya anak ini apa? Bisa memiliki akhlak seperti akhlaknya Al-Quran, bisa memiliki budi pekerti seperti budi pekertinya Al-Quran, bisa hidup seperti kehidupan Al-Quran. Kadang-kadang bulan Ramadan ini apa? Bulan Ramadan ini dijadikan ajang bersih-bersih Al-Quran, bersih-bersih Al-Quran. Kita ini umat yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat yang mengaku ingin dekat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ada mereka orang soleh itu kalau menanam satu biji kurma, satu bibit kurma itu ditanam dengan satu kali khataman Al-Quran. Satu kali khataman Al-Quran. Loh, nek niku kebone niku wonten 300 pohon, berarti 300 khataman Al-Quran. Maka dari itu karena bibitnya dibacakan Al-Quran, maka kehidupannya menjadi barokah, ma'isyahnya menjadi barokah. Karena apa? Dibacakan Al-Quran. Mereka orang-orang soleh, bukan mereka orang yang tidak kerja, mereka berdagang, buka toko. Ada yang namanya Al-Habib Husain bin Syah Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syah Abu Bakar bin Salim itu beliau memiliki toko, jaga toko. Akan tetapi tidak pernah buka toko sebelum hatam Al-Quran. Jadi hatam Quran dulu baru buka toko. Dan kalau di dalam toko ini kalau tidak ada pelanggan tetap deres, tetap membaca Al-Quran. Sehingga apa? Rizki yang didapatkan adalah rizki yang barokah. Lah niki mboten, kadang-kadang kerja niku yo ngrasani wong, buka toko yo ngegosip, takok tanggane iku cah iku piye ta? Ya ono ya ini disindar-sindir ora paham-paham. Wis tak sindir lewat status yo enggak paham. Gosip rono rene. Akhirnya apa? Karena kita di dalam toko ghibah, rizki yang kita dapatkan juga apa? Kurang barokah. Maka dari itu harus dirubah mindset semacam ini. Ayo kita hadir pengajian pada saat ini, kita pulang, kita rubah pola hidup kita. Rubah dengan cara-cara yang sesuai dengan metode Al-Quran. Kalau kita mau kerja di kerjaan kok kirane nganggur, apa? Baca Al-Quran. Di toko kok nganggur misalnya, di toko nganggur tidak ada pelanggan, nggih maca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah niku mboten terus kathah. Wah nek rizkine barokah terus kathah mboten, tapi nek rizki barokah niku cukup. Walaupun kok kita tokone gak pati rame, tapi kalau di situ ada keberkahan, nek meh tuku omah cukup. Kok kudu tuku mobil nggih cukup. Kok duwe gawe misalnya kok anake wonten sing nikah pripun nggih cukup. Sebabnya napa? Sebabnya barokah. Akan tetapi rizki yang tidak barokah, senajan jumlahnya itu banyak, tetap tidak akan pernah cukup. Rumangsa niki sebulan itu sudah apa? Mendapatkan penghasilan sebulan itu 10 juta, 15 juta, tapi kok isek minus wae, padahal mangane ya tahu tempe. Mangane ya iwak teri. Akan tetapi apa? Tetap minus. Sebab apa? Sebab rizkinya tidak barokah. Maka dari itu untuk menarik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menarik barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ayo rubah kehidupan kita. Ayo rubah metode hidup kita sesuai dengan
kehidupan metode Al-Quran. Agar supaya apa? Agar supaya rahmat Allah datang, agar supaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijadikan orang-orang yang ahli Al-Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang mampu menjalankan Al-Qur'an, orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Al-Qur'an. Allahumma kama baraktana fir Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam was siyam wa jannibna minal ma'asi wal atham ya muhaiminu ya salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ذرائع الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة وعلى باب سديد حتى الرحال فتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الذكر من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في دراك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرع وله وظهره وأم بركاته وشريف جدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهدم راية الدين القويم في جامع الأقدار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف لهم مغربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابصر الأبلاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الاسم الحسين من جميع البلايا وفي الرزق المكين من الذنوب والخطايا خادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لا سمى الأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam
وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم أنت العفو فاعف عني أنت yang ingin berfoto bersama badan ibu. Allahumma inni a'udzu bijalali wajhikal karim min kulli syaitanir rajim antal afu fa'fu anni antal ghafurur rahim sallallahu wasallam وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك ربي باسمك العظيم تكفيني شر الحاسدين مولاي فرج عني همي أنت مجيب السائلين اللهم إني أسألك ربي باسمك العظيم تكفيني شر الحاسدين مولاي فرج عني همي أنت المجيب السائلين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك ربي باسمك العظيم من كل شيطان رجيم مولاي فرج عني